अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हुजूर शहनशाह पीलीभीत सैयदी सरकार हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कुल शरीफ अपने घर पर करने का सही तरीक़ा, यानी हुजूर शाहजी मियाँ की फ़ातिहा कैसे की जाती है, आपकी फ़ातिहा ख़्वानी में क्या क्या पढ़ा जाता है, उसका सवाब कैसे बख्शा जाता है, आपका कुल शरीफ कब करना है, कितने बजे करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखें, हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़ातिहा ख़्वानी यानी आपका कुल शरीफ घर पर करने का सही तरीक़ा ये है कि आपके घर में शीरीनी पानी या फ़ातिहा ख़्वानी के लिए आपने जो कुछ भी बनाया हो उसमें से थोड़ा थोड़ा आप खाना निकालें, एक गिलास में पानी भरकर सामने मुसल्ले पर रखें और फ़ातिहा ख़्वानी के लिए आप बैठ जाएं। सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो दुरूद पाक नज़र आ रहा है, इस दुरूद शरीफ को आप कम से कम 3 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा पढ़ लें। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हो और पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद शरीफ आपको 3 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ की आपको तिलावत करनी है। सूरह फ़ातिहा मशहूर मारूफ सूरत है, आम तौर पर हर नमाज में पढ़ी जाती है, इसलिए मुमकिन है आप सबको याद हो। लेकिन अगर कुछ भाइयों को याद ना हो तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर हो जाए, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये आप 1 मरतबा पढ़ लीजिए और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की आपको तिलावत करनी है। ये भी मशहूर और मारूफ है, आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें ताकि आपके लिए पढ़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। इस तरह से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको आप 3 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद आप 3 मरतबा या 7 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था उसको आप पढ़ लें। उसके बाद आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करनी है, यानी ईसाले सवाब करना है, सवाब बख्शना है। इस तरह अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएं और फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करेंगे, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमने जो कुछ कुरान शरीफ की आयात और दुरूद शरीफ पढ़ा है और जो कुछ शीरीनी खाना पानी हाजिर है, इस सब का सवाब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमने पेश किया, मौला कबूल फरमा और उन्हें खूब खूब अजर सवाब अता फरमा। फिर इस फ़ातिहा का सवाब तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की बारगाहों में पेश है, मौला कबूल फरमा। फिर हमारे नबी के चारों खलीफा और तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत अतहार हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की बारगाह में नज़र है, मौला कबूल फरमा। उसके बाद तमाम औलिया इकराम और बिलखुसूस शुहदा इस्लाम और रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नज़र है, मौला कबूल फरमा। फिर तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात जो दुनिया से इंतकाल कर गए हैं उनकी अरवाह को उसका सवाब अता फरमा और खुसूस बिलखुसूस इस फ़ातिहा ख़्वानी का सवाब शहनशाह पीलीभीत क़ुत्ब दौरान हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह आलिया में पेश है, मौला शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। या अल्लाह, इस फ़ातिहा ख़्वानी के सदक़े में हुजूर शाहजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दर्जात में और भी ज़्यादा बुलंदियाँ अता फरमा। या अल्लाह, हुजूर शाहजी मियाँ के फ़यूज़ व बरक़ात हम सब पर जारी व सारी फरमा
حضور شاہ جی میاں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں حضور شاہ جی میاں کے سلسلہ پاک کے جتنے بھی بزرگ ہیں اور جہاں جہاں آرام فرما ہیں تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اور سرزمین پیلی بھیت میں جتنے بھی اولیاء کرام آرام فرما ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی برکتوں سے نواز اور تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، اپنے محبوب کا عاشق بنا دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہم نے جو دعا مانگی ہے اور جو نہیں مانگی تو سب جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر دعا کو قبول فرما کر دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو، آپ اپنے کاروبار کے لیے، بال بچوں کی کامیابی کے لیے، یا اگر آپ کے اولاد نہیں ہے تو اولاد کے حصول کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس سے نجات پانے کے لیے، جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو اس مقصد جائزہ کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جب ہو دم واپسی یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے آپ سرکار سیدی حضور شاہ جی محمد شیر میاں پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قل شریف آپ اپنے گھر پر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قل شریف 3 جون کو یعنی بروز پیر کو صبح 10 بجے ہونا ہے۔ صبح 10 بجے آپ اپنے اپنے گھروں پر جو بھی پیلی بھیت شریف نہیں پہنچ پائیں یا جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، نہیں پہنچ سکتے، تو ان کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گھروں پر آپ 3 جون کو صبح 10 بجے آپ اس طرح سے قل شریف کریں، اس طرح سے فاتحہ خوانی کریں جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ آپ کو بھرپور ثواب بھی ملے گا۔ حضور شاہ جی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات بھی آپ کو نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں بھی آپ کو نصیب ہوں گی۔ ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ثواب جاریہ کے لیے اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔